Amém. Amen. Estou feliz por estar aqui. Je suis heureux d'être ici. Quero louvar a Deus pela vida Je bénis Dieu pour la vie do pastor du Henrique. pasteur Eric. É sempre uma honra estar aqui. Et c'est un honneur d'être ici. De todos os pastores. Et être ici avec les autres pasteurs. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Et je veux libérer une parole pour le pasteur Maving. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Actes des apôtres, chapitre 12. Quem está feliz, diga amém. Qui vous êtes heureux? Qui est heureux? Celui qui est heureux soulève sa main. Do 1 Actes des apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1. até o 7. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 squads, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, et en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Jesus é a pessoa mais fascinante que já pisou na terra. Jésus est la personne la plus fascinante qui ait piétiné sur cette terre. 100% homem, 100% Deus. 100% homme, 100% Dieu. Como homem, Comme homme, ele dorme na polpa de um barco. comme homme, il dort. Mas como Deus, ele está vivo para todo sempre. Mais comme Dieu, il est vivant pour toujours. Como homem, ele pede água à mulher samaritana. Comme homme, il demande de l'eau à la femme samaritaine. Mas como Deus, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansado, com sede, com fome, porque eu sou o seu Deus. Mais comme Dieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, La Bible, dans les livres des Actes des Apôtres, e os estudiosos da Bíblia vão dizer que deveria ser Atos do Espírito Santo. les étudiants de la Bible disent que ça devrait être appelé l'acte du Saint-Esprit. Porque é onde se cumpre a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Parce que cela a commencé le jour de la Pentecôte. Nós estamos diante de um texto Nous sommes devant un texte que a igreja começa a crescer, dans lequel l'Église commence à grandir. a igreja começa a prosperar, L'Église commence à a prospérer. igreja começa a progredir. L'Église commence à progresser. Mas para todo progresso Mais pour tout progrès veio sobre a igreja primitiva est venu sur l'Église primitive o Espírito Santo. l'Esprit Saint. O Espírito Santo Le Saint-Esprit é o promovedor est celui qui pourvoit do progresso. le progrès. A igreja começa a crescer L'Église commence à croître e todo crescimento ele traz incômodo et toute croissance dérange, para as pessoas. dérange certaines personnes. E eu quero falar agora de dos maiores personagens desse livro, J'aimerais parler d'un grand personnage de ce livre, Actes des o Apôtres, apóstolo Pedro. l'apôtre Pierre. Pedro era pescador. Pierre était un pêcheur. Jesus passa Jésus était en train de e passer chama ele. et l'aperçoit et l'appelle. Jesus faz convite. Jésus l'invite.
para ele abandonar a rede pour qu'il puisse abandonner sa profession e ser pescador de homens. et devenir pêcheur d'hommes. Eu quero pregar hoje para pescadores de homens. J'aimerais prêcher aujourd'hui aux prêcheurs, à ceux qui vont pêcher les hommes. E ele abandona a profissão de pescador. Et voici qu'il abandonne la profession des pêcheurs, Ele abandona o barco, il abandonne le bateau, ele abandona a rede il abandonne tous ses instruments de travail e começa a seguir a Jesus. et commence à suivre Jésus. Todos que seguem a Jesus Tous ceux qui suivent Jésus, é bem-sucedido, ils réussissent, é próspero, ils prospèrent, é próspero. ils prospèrent. Jesus está te convidando a seguir a Ele nesta noite. Jésus, cette nuit, est en train de t'inviter pour le Ele suivre. vai cuidar da sua casa. Il va prendre soin de ta famille. Ele vai cuidar da sua família. Il va prendre soin de ta famille. Ele vai cuidar dos seus negócios. Il va prendre soin de tes affaires. E ele passa a seguir Jesus. Et voici qu'il se met à suivre Jésus Ele passa a ser discípulo de Jesus. et il devient disciple de Jésus. Jesus agora Jésus maintenant, é morto, il est mort, ele ressuscita il ressuscite e ele manda o Espírito Santo. et il envoie le Saint-Esprit. E o Espírito Santo agora Maintenant, le Saint-Esprit está na terra est sur terre para dirigir a igreja. pour diriger l'Église. A igreja no Ato dos Apóstolos cresce. L'Église des Actes des Apôtres est en train de grandir. Herodes manda matar Tiago, Et Hérode fait tuer Étienne a espada. par épée. Tem gente que quer te colocar medo. Il y a des gens qui veulent te faire peur. Aquilo que te coloca medo não coloca medo em Deus. Ce qui te fait peur ne fait pas peur à Dieu. Deus não tem medo de rei. Dieu n'a pas peur. Deus não tem medo do inferno. Dieu n'a pas peur de Deus l'enfer. não tem medo do diabo. Dieu n'a pas peur du diable. Deus é maior do que tudo. Dieu est plus fort que tout. Deus é maior do que todos. Dieu est plus fort que tous. Deus é Senhor dos senhores. Dieu est le Seigneur des seigneurs. Ele mata Tiago Et voilà qu'il tue, il fait tuer Étienne. e manda prender a Pedro. Et il envoie qu'on arrête Pierre. O líder da igreja está preso. Le leader de l'église est enchaîné. Prendendo o líder, Et en arrêtant le leader de l'église, os liderados vão estar com medo. ceux qui prient avec lui ont peur. Prenderam Pedro em uma prisão, Ils ont arrêté Pierre dans une prison, mas não prenderam o dono da igreja. mais ils n'ont pas arrêté celui à qui appartient l'église. Prenderam Pedro, Ils ont arrêté Pierre, mas não prenderam Deus. mais ils n'ont pas arrêté Dieu. Ninguém prende Deus. Personne ne peut arrêter Dieu. Ninguém prende Deus. Personne ne peut arrêter Ninguém Dieu. prende Deus. Personne ne peut Ele arrêter quebra Dieu. as cadeias. Ele quebra as cadeias. Il brise les chaînes. Pedro está preso, Voici que Pierre est en prison. sendo guardado por 16 soldados. Il est gardé par 16 soldats, Segurança máxima. par une protection maximale. Todo mundo estava preocupado com Pedro. Tout le monde avait peur pour Pierre. Ele está preso. Il est emprisonné. Daí ele não sai. Et de là, il ne sortira pas. Amanhã ele vai morrer. Maintenant, on pense que demain, il va O mourir. decreto é que ele ia morrer no outro dia. Le décret, c'était qu'il allait mourir le prochain Eu lhe jour. faço uma pergunta. Et il fait une question. Você já está preso, Tu es déjà emprisonné. sabendo que vai morrer. Sachant que tu vas mourir, O que você faz? que fais-tu? Si tu sais que tu vas mourir demain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es emprisonné, tu sais que tu vas mourir demain, on va te tuer. Que vas-tu faire? Je te pose cette question. Porque quem anda com Jesus aprende lições de Jesus. Quem anda com Jesus aprende lição de Jesus. C'est lui qui marche avec Jésus, il apprend de Jésus. Ele sabia que ia morrer, Il savait qu'il allait mourir, mas ele estava dormindo. mais il était en train de dormir. Aonde todo mundo está com medo, você vai dormir. Là où tout le monde a peur, toi tu seras en train de te reposer. Aonde aquele lugar assusta todo mundo, não vai te assustar. Tout ce qui fait peur aux hommes ne va pas te faire peur à toi. Porque Pedro dormiu.
Porque Pedro dormiu. Pourquoi est-ce que Pierre était en train de dormir? Porque ele aprendeu com Jesus Parce qu'il a appris de Jésus. que uma certa ocasião, Dans une certaine occasion, Jesus estava no mar da Galileia. Jésus était sur la mer de Galilée E ele disse para os seus discípulos: et il a dit à ses disciples, vocês sabem o que é quando uma mensagem deixa arrepiado? sais-tu ce que ça fait quand le message est en train de te donner des frissons? A presença de Deus aqui é muito forte. La présence de Dieu est très forte ici en ce O lieu. Espírito de Deus está nesta casa. L'Esprit du Seigneur est dans cette église. Há uma unção profética nesta casa. Il y a l'Esprit prophétique dans cette église. Você não vai ter medo de ameaça. Tu ne vas pas avoir peur des menaces. Jesus fala para os seus discípulos: Jésus dit à ses disciples, entra no barco. entrez dans le bateau, Porque dans la pirogue, nós vamos passar para o outro lado. parce que nous allons aller vers l'autre rive. Jesus deu ordem para entrar no barco, Jésus a donné l'ordre pour qu'ils puissent rentrer dans la pirogue, porque eles iriam passar para o outro lado. parce qu'ils devraient aller sur l'autre rive. Quem deu ordem garante a chegada. C'est lui qui a donné l'ordre, garantit l'arrivée. Eles entram no barco Ils entrent dans la pirogue e Jesus vai para a poa do barco, para a polpa do barco, et Jésus est à côté dans la pirogue, aonde o piloto do barco fica. là où le pilote du bateau, de la pirogue reste. Ele tem que ficar observando o vento, Il était en train d'observer le vent, as ondas, les vagues, e ele tem que dirigir o barco. et il doit diriger le bateau, Só la que pirogue. Jesus está dormindo onde era para dirigir. Seulement, voici, Jésus était en train de dormir là où il devait avoir le pilote en train de diriger. Ele não podia dormir, mas ele estava dormindo. Il ne devrait pas dormir, mais il était en train de dormir. Ele era o piloto e estava dormindo. Il est à la place du pilote, mais il est en train de dormir. Porque ele falou que ia chegar para o outro lado. Il est en train de dormir parce qu'il a dit qu'il devrait arriver sur l'autre rive. Mesmo ele dormindo, ele controla a terra. Il dort parce qu'il contrôle la terre. Mesmo ele dormindo, ele controla o mar. Même en train de dormir, il contrôle la mer. Mas na realidade não era mar. Não era mar. Ce n'était pas la mer, Era um lago. c'était un lac. E lago não tem ondas. Et le lac, en principe, n'a pas de É vagues. tudo calmo. Un lac est calme. Mas depois que Jesus entrou no barco, Mais quand Jésus est entré dans la pirogue, começou a ter onda. il y a eu des vagues dans le lac. As ondas da vida vêm para a sua vida. Les vagues de la vie viennent dans ta Porque vie. Jesus está no barco. Parce que Jésus est dans ta pirogue. Ele está dormindo. Il est E vem as ondas. dans le lac, il voit les E vagues. vem os ventos. Il voit le vent. Ele está dormindo. Il est en train de dormir Porque ele não tem medo de onda. parce qu'il n'a pas peur des vagues. Ele não tem medo de vento. Il n'a pas peur du vent. Foi ele que criou a onda. C'était lui qui a Foi ele créé que criou a la água. vague. C'est lui qui a créé le Foi vent. ele que criou o rio. Criou o rio, C'est água. lui qui a créé le fleuve. Ele está dormindo. Il est en train de dormir Pedro e os discípulos avec ses disciples. estão desesperados. Ses disciples ont peur, ils sont Tira a água do désespérés. barco. Tira a água do barco. Et ils sont en train d'enlever l'eau de la pirogue. O barco vai afundar. La pirogue est en danger de pouvoir sombrer. Mas porque a água entrava dentro do barco. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait l'eau qui est entrée dans la pirogue? As ondas eram altas. Parce que les vagues étaient très hautes. E porque o barco não afundou? Mais pourquoi est-ce que la pirogue n'a pas sombré? Porque a água não afunda água. Parce que l'eau ne peut pas faire sombrer l'eau. Repete, por favor, Nelson. Parce que l'eau ne peut pas faire sombrer l'eau. L'eau ne peut pas faire noyer l'eau. L'eau ne peut pas faire noyer l'eau. Eles acordam Jesus.
Voici qu'il réveille Jésus. Mestre, Maître, não vê que pereçamos? tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Ele levanta Il se réveille e fala para o vento. et parle au vent. Ele não fala para o mar. Il ne parle pas Ele não au fala lac. para a água. Il ne parle pas à l'eau. Porque a causa das ondas era o vento. Parce que la cause des vagues était le vent. Aquilo que está tentando te afundar, Jesus já está conversando com ele hoje. Ce qui était en train de tenter de te faire noyer, Jésus est en train de lui parler directement ce soir. Jesus está cessando o vento na tua vida. Jésus est en train d'arrêter le vent qui te dérange dans ta vie. Jesus está cessando o vento na tua casa. Jésus est en train d'arrêter le vent qui dérange ta famille. Aquilo que não te ouve vai ouvir Deus. Ce qui n'écoute pas ta voix va obéir à la voix du Seigneur. Aquilo que não te obedece vai obedecer Deus. Ce qui ne t'obéit pas va obéir Dieu. Vento não tem ouvido para me escutar, mas tem que escutar Deus. Le vent n'a pas des oreilles pour écouter ma voix, mais va écouter Dieu. O mar acalma, Voici que la mer se calme, o vento aquieta le vent se calme e segue-se viagem. et reste tranquille. Jesus disse que você vai chegar do outro lado. Jésus a dit que tu vas arriver sur l'autre rive. Eu quero profetizar. Je veux prophétiser. 2019 tu chega do outro lado. 2019, tu vas arriver sur l'autre rive. 2019 você não afunda no meio do caminho. 2019, tu ne vas pas sombrer au milieu de la route. 2019 vai ter sucesso na tua vida. 2019, tu auras du succès dans ta vie. 2019 será marcado pela chegada com sucesso. 2019 sera marqué par l'arrivée de ton succès. Você vai chegar do outro lado. Tu vas arriver sur l'autre rive. Diga para o seu vizinho, eu te espero do outro lado. Dis à ton voisin, je t'attends sur l'autre rive. Eu te espero do outro lado. Moi, je t'attends sur l'autre rive. Eu te espero do outro Je lado. t'attends sur l'autre rive. Quando ele chega do outro lado, Quand il arrive sur l'autre rive, eu vou voltar para Atos dos Apóstolos. je vais rentrer dans le livre des Actes des Apôtres. Quando ele chega do outro lado, Quand il arrive sur l'autre rive, sai o endemoniado de Gadá. o voici Gadareno. il y a un démoniaque qui paraît. De Gadala. Ele dormia no sepulcro. Il dormait dans des sépulcres. Ele não respeitava a cadeia. Il brisait les chaînes. Ele era bravo. Il était très méchant. Só foi Jesus sair do barco, Quand Jésus est sorti de la pirogue, pisar na areia, quand Jésus a mis ses pieds sur le sol, ele veio ao encontro de Jesus e se prostrou. il est venu à l'encontre de Jésus pour se Eu prosterner. vou profetizar de novo. Je vais prophétiser de nouveau. Os demônios têm que se prostrar diante de Jesus. Les démons doivent se prosterner devant Jésus. Os demônios têm que se encurvar diante do Mestre. Les démons doivent se prosterner devant le Maître. As enfermidades têm que ir embora diante do nome de Jesus. Les maladies doivent disparaître devant le nom de Jésus. As portas têm que se abrir. Eu estou profetizando. Je suis en train de prophétiser, les portes doivent s'ouvrir. Os grandes ficam pequenos diante de Jesus. Os grandes ficam pequenos diante de Jesus. Les grands deviennent petits devant Jésus. Jesus liberta aquele homem. Jésus délivre cet homme. E aqui há uma lição para nós. Et ici, il y a une grande leçon pour nous. O objetivo de Satanás não é tomar o corpo do ser humano. L'objectif de Satan n'est pas prendre en possession le corps de l'homme.
a primeira coisa que ele quer tomar é tomar a mente. La première chose qu'il veut contrôler, c'est ton mental. Porque se ele tomar a mente, ele toma o corpo. Parce que si il contrôle ton mental, il va contrôler aussi ton corps. Jesus liberta aquele homem. Jésus délivre cet homme. Aquele homem está sentado em sã consciência. Et cet homme est assis sans conscience. Não adianta ter progresso se a tua mente não for liberta. Il n'est pas nécessaire, cela ne sert à rien de progresser si tu n'as pas été A délivré. sua consciência tem que ser liberta. D'abord, ton mental doit être libéré. Jesus agora, Jésus maintenant, Pedro viu essa lição. Pierre a vu cette leçon. Então Pedro falou, no meio da luta eu posso dormir. Et alors, Pierre a dit, au milieu du combat, je peux dormir. Não importa o que vai acontecer amanhã, hoje você tem que dormir. Peu importe ce qui va arriver demain, aujourd'hui tu dois dormir. Não importa a notícia de amanhã, você vai dormir hoje. Peu importe la nouvelle de demain, aujourd'hui tu dois dormir. Tem gente aqui que não consegue dormir. Il y a des gens ici qui n'arrivent pas à dormir. Tem gente aqui em depressão. Il y a des gens ici qui sont dans la Tem dépression. gente aqui em angústia. Il y a des gens qui sont dans l'angoisse. Tem gente que para dormir precisa de remédio. Il y a des gens qui ont besoin de somnifères pour dormir. Mas você a partir de hoje vai dormir o sono do justo. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, tu dormiras par le sommeil Vai du dormir. juste. Tu vas dormir le Vai sommeil du dormir, juste. vai sonhar. Tu vas avoir de doux rêves. Porque os seus filhos o Senhor dá enquanto dorme. Pourquoi est-ce que le fils est en train de dormir? Pedro está dormindo. Pierre est en train de dormir dans la prison. Como dormir numa prisão sabendo que vai morrer? Comment est-ce que tu peux dormir dans une prison au moment où tu sais que demain tu seras tué? A igreja estava orando. Parce que l'église était en train de prier. A maior arma nesta terra chama-se oração. La plus grande puissance sur cette terre s'appelle prière. Satanás não respeita os seus diplomas. Satan n'a pas peur de tes diplômes. Satanás não respeita a sua fama. Satan n'a pas peur de ta célébrité. Ele não respeita o nome de pastor. Satan n'a pas peur du titre de pasteur. Mas ele respeita quem ora. Mais il respecte celui Quem qui ora. prie le genou. A igreja do Congo tem que orar. L'église du A Congo igreja doit do prier. Congo tem que voltar a orar. L'église du Congo Ora doit porque prier. Deus vai te dar vitória. Prie parce que le Seigneur va te donner la victoire. Jeremias diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Le Seigneur a dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. A igreja estava orando. L'église était en train de Solta prier. Pedro. Solta Pedro. Libérez Pierre. Liberta Pedro. Libérez Pierre. Liberta Pedro. Libérez Pierre. A oração foi passando pelo primeiro céu. Et la prière était en train de monter au premier ciel, Segundo céu. deuxième ciel, Terceiro céu. troisième ciel. Chegou no trono de Deus. Et cela est arrivé au trône du Seigneur. E Deus lá de cima Et de là-haut, assinou o alvará de soltura. A carta de soltura. et on a signé sa lettre pour le libérer. Fala. On a signé sa lettre de libération. Fala com força, com On graça. a signé sa lettre de libération. Mais forte. On a signé sa lettre de libération. Depois dessa conferência, o Nelson vira pregador. Après cette conférence, Nelson va devenir prédicateur. O céu se moveu. Le ciel a bougé. A igreja na terra L'église ici bas sur terre acionou o céu. a activé le ciel. Deus me trouxe aqui para profetizar. Dieu m'envoie ici pour prophétiser. Nesta conferência, Dans cette conférence, você vai tu vas acionar o céu. actionner le ciel, activer le ciel. Eu quero dizer que você não morre nessa prisão.
J'aimerais te dire que tu ne vas pas mourir dans cette prison. Aí Deus, Et là, Dieu, eu não vou descer lá não. non, je ne veux pas descendre, non. Vou descer não. Je ne veux pas descendre. Eu vou mandar só um anjo. Je veux envoyer seulement un ange. Deus chama um anjo, Et Dieu appelle son ange. Pedro está preso. Pierre est en prison. Mas a minha igreja está orando. Mais mon église est en train de E prier. as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Et les portes de l'enfer ne vont pas avoir de la puissance contre mon église. Desça lá. Descends. Deus está enviando anjo para libertar alguém. Dieu est en train d'envoyer un ange pour le libérer. Enquanto você está aqui, Deus está enviando anjo na tua casa. Pendant que tu es ici présent, Dieu est en train d'envoyer un ange dans ta maison. Enquanto você está aqui, Deus está enviando anjo para socorrer alguém. Mais pendant que tu es ici, Dieu est en train d'envoyer un ange dans ta maison. Eu vou profetizar de olhos abertos. Je vais prophétiser les yeux ouverts. Eu vou profetizar de olhos abertos. Je vais prophétiser les yeux ouverts. Esta noite é noite de livramento. Cette nuit, c'est une nuit de libération. Essa noite é noite de livramento. Cette nuit est une nuit de libération. Alguém iria morrer hoje, Quelqu'un allait mourir aujourd'hui. mas a sepultura de Marassai Jomar, a sepultura está sendo fechada. Ils étaient en train de préparer le lieu là où ils allaient l'enterrer. Deus está me autorizando a dizer Dieu est en train de m'envoyer dire, que não vai ter morte na tua família. il n'y aura pas de mort dans ta famille. Eu estou fechando a sepultura. Je suis en train de fermer les tombes. Eu estou fechando a sepultura. Je suis en train de fermer les tombes. Eu estou fechando a Je sepultura. suis en train de fermer les tombes. Eu estou dando ordem, sepulturas para ser fechada. Je suis en train de fermer les tombes. Receba esta palavra. Reçois cette parole. Receba esta profecia. Reçois cette prophétie. Receba. Reçois cette Receba. prophétie. Reçois Receba. cette prophétie. Receba. Reçois cette prophétie. Receba. Reçois cette prophétie. O sono é tão pesado Le sommeil est tellement fort, que Pedro não vê o anjo. le sommeil est tellement profond que Pierre ne voit pas l'ange. O anjo tem que acordar ele, acorda. L'ange doit le secouer pour qu'il puisse se réveiller. Levanta. Réveille-toi. Pega a tua sandália. Prends tes sandales. Pega a tua capa. Prends tes affaires E segue-me. et sors. Era vergonhoso para um judeu andar descalço. C'était une honte pour un juif marcher sans sandales E sem andar sem a sua capa. et marcher sans Sem a sua capa. Capa, capa. sans sa tunique. Ele acorda, Il se réveille, bota a sandália. il met ses sandales. Defunto não usa sandália, irmão. Un mort n'utilise pas des sandales, mon frère. Segue-me. Suis-moi. Quem é que você está seguindo? Qui est-ce que tu es en train de suivre? As algemas caem Voici que les chaînes tombent e as portas vão se abrindo. et les portes vont s'ouvrir. Eu vou profetizar, levanta sua Je vais mão. prophétiser, lève ta main. 2019 será o ano de portas abertas. 2019 sera l'année des portes ouvertes. 2019. As portas vão se abrindo. Les portes vont s'ouvrir. Ele chega na porta de ferro Et voici qu'il arrive devant la porte en fer que dá para a cidade. qui donne l'accès à la ville. Ele não tem a chave. Il n'a pas la clé de la Ele porte. não tem controle remoto. Il n'a pas la commande de la Eu vou porte. profetizar. Je vais prophétiser. 2019. 2019, Todas as portas que fecharam para ti toutes les portes qui se sont fermées pour vão toi abrir sozinha. vont ouvrir de soi.
A porta que dá para a cidade La porte qui donne accès à la ville se abriu sozinha. s'est ouverte toute seule. Diga, vai abrir sozinha. Dis ceci, la porte va s'ouvrir toute seule. Sozinha. La porte va s'ouvrir Tem toute porta seule. aberta. Il y a des portes Tem ouvertes. porta aberta. Il y a des portes ouvertes. Porta aberta La porte ouverte do livramento. de la O liberté. livramento chegou. La porte ouverte de la délivrance. Aquilo que te prendia não vai prender mais ninguém. Ce qui te retenait en prison ne va plus te retenir. Chegou a vitória. La victoire est arrivée. Pedro vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Pierre va dans la maison de Maïa, Mãe la maman de João Marcos. de Marc, João de Jean et de Marc, Marcos. de Jean-Marc. A igreja está orando. L'église est en train de prier. Deus me deu essa mensagem depois que o senhor falou aqui ontem. Dieu m'a donné ce message Senhor. quand on fermait la porte pour le pasteur. Aí quando eu saí daqui ontem, Deus falou comigo, prega sobre isso. Quand je suis sorti d'ici, le Seigneur m'a parlé. Prêche sur ça. As portas se abriram. Les portes se sont ouvertes. A igreja está orando. L'église est en train de prier. Solta Pedro. Délivrez Pierre. Solta Pedro. Délivrez Pierre. Aí Deus solta. Et voici qu'on le libère. Aí Pedro vai para a igreja. Maintenant, Pierre est à l'église. E tem uma moça Et il y a une sœur que está tomando conta da porta. qui est en train de contrôler la porte. Eu vou repetir. Je vais répéter. Na prisão, Dans la prison, Deus mandou o anjo. Dieu a envoyé un ange. Na igreja, Dans l'église, tinha a moça que estava tomando conta da porta. il y avait la femme qui était en train de surveiller la porte. Você ora Tu pries e quando o milagre chega, et quand le miracle arrive, você não abre a porta. tu n'ouvres pas la porte. Eu vou tentar explicar. Je vais expliquer. A moça, La femme, ela tinha que abrir a porta para as pessoas entrarem. elle devrait ouvrir la porte pour que les personnes puissent entrer. Deixa eu profetizar para você. Je vais prophétiser. A moça conhecia a voz de Pedro, La femme connaissait la voix de Pierre, mas ela não abriu a porta. mais elle n'avait pas ouvert la porte pour Pierre. Porque tem gente Parce qu'il y a des gens que não quer abrir a porta. qui ne cassent pas les portes. Mas Qui se ne- Deus abriu as portas da prisão, quem é você para fechar a porta? Si Dieu a ouvert la porte de la prison, qui es-tu pour fermer la porte? Aí a moça fala, é Pedro. Et maintenant la femme a dit c'est Pierre, Mas a igreja não acredita. mais l'église ne croit pas. Tem gente aqui que não está acreditando que é você. Il y a des gens ici qui ne croient pas que c'est toi dont il s'agit. Repita comigo assim. Répète mas avec moi. tem gente que vai infartar quando te vê Il y a des gens qui auront une attaque quand ils vont te voir. e não vai acreditar que é você. Ils ne vont pas croire qu'il s'agit de toi. Diga assim, o cabelo vai ficar até arrepiado. Ils auront la chair de poule. Diga, o meu milagre vai te assustar. Dis ceci, mon miracle va t'étonner. Ela abre a porta, Elle ouvre la porte, mas ela não quer abrir. mais elle ne veut pas ouvrir. Diga, tem gente que não quer abrir, mas vai ter que abrir. Dis ceci, il y a des gens qui ne veulent ouvrir, mais ils devront ouvrir. Aí o Senhor decide, quando o convite vier, eu vou orar e vou ver se eu posso lhe atender. Fala, Yannick, fala. Aí eu vou escolher se eu vou ou não. Et de là, le pasteur a dit, moi je vais choisir. Non, et de là, je vais devoir choisir si je pars ou non.
Aí você decide quando você quer. Eu vou ver na minha agenda se eu tenho vaga. Et tu en arrives à décider, à voir si tu vas voir dans ton agenda si tu vas aller ou non. Não existe porta fechada para quem ora. Il n'existe pas de porte fermée pour Dieu. Por que quem está dentro não quer que você entre? Pourquoi celui qui est à l'intérieur ne veut pas que tu puisses entrer? Porque é melhor Pedro morto. Eles querem Pedro morto. Parce qu'ils veulent que Pierre puisse mourir. Vou profetizar. Je vais prophétiser. Você não pode morrer sem antes Deus cumprir o teu ministério. Tu ne vas pas mourir sans que tu puisses accomplir ton ministère. Papai, Papa Lufika, com muito respeito, avec tous les respects, mas Deus está me falando mais Dieu est en train de me parler, que está lhe dando saúde. qu'il est en train de vous donner la santé. Enquanto eu estou falando com o Senhor, Pendant que je suis en train de vous parler, o Espírito de Deus está falando comigo. l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Ainda será útil na minha obra. Vous serez encore utile pour mon œuvre. Não estás passado para o Congo. Tu ne vas pas partir de ce pays. Ainda há uma geração que precisa sentar para lhe ouvir. Il y a encore une génération qui a besoin de s'asseoir pour vous écouter. Ainda essas mãos Et ces mains vão ungir muitos pastores, profetas e obreiros nesta nação. vont oindre plusieurs pasteurs, prophètes et prophètes pour cette nation. Deus me fala. Dieu me dit, Eu tenho visto que tu tens sentido nesses últimos anos. j'ai vu ce que vous avez senti dans ces dernières années. Mas eu renovo as suas forças. Mais je renouvelle tes forces. Eu te dou saúde. Je te donne la santé. Eu renovo a sua mentalidade. Je renouvelle ton mental. E aquele projeto que eu te dei há 20 anos atrás. Et ce projet que je t'ai donné à 20 ans passés, Antes que tu parta para a eternidade. avant que tu ne puisses aller pour l'éternité, Eu vou cumprir o desejo do teu coração. j'accomplirai le désir de ton cœur. Assim diz o Senhor. Ainsi dit l'Éternel. Eu toco na tua saúde. Je touche dans ta santé. Eu renovo as suas forças. Je renouvelle tes forces. Eu coloco as coisas tudo no lugar. Et je mets toutes choses à sa place. E os recursos vão chegar. Et les ressources vont venir. O material de construção vai chegar. Le matériel de construction va venir. E eu vou cumprir a minha palavra. Et j'accomplirai ma parole. Eu nunca menti para ti. Je n'ai jamais menti. Je ne vous ai jamais Tudo menti. que eu prometi está de pé. Tout ce que j'ai promis est prêt. Eu sou teu médico. Je suis ton médecin. E concernente às suas causas. Concernente às suas causas, os seus problemas. Et je connais tes problèmes. Enquanto tu cuida da minha igreja, Pendant que tu prends soin de mon eu église, cuido da tua família. moi je prends soin de ta E famille. te dou vitória. Et je te donne la victoire. Assim diz o Senhor. Ainsi dit l'Éternel. Assim diz o Senhor. Ainsi dit l'Éternel. Termina a minha participação. Je vais terminer d'ici. Jesus está no Getsemane. Jésus est à Gethsemane. Getsemane. Jesus está no Getsemane. Jésus est à Gethsemane. Está Et no à Getsemane. Gethsemane. Getsemane é um jardim. C'est un jardin.
aonde vai imprensar a azeitona para fazer azeite, là où on fabriquait de l'huile d'olive, aonde machuca a azeitona, là où on broie les grains d'olive. eu vou profetizar. Je vais prophétiser. Quanto mais te aperto, melhor azeite sai. Plus on presse les olives, plus l'huile d'olive sort. Plus on produit de l'huile d'olive. Plus on presse, plus il y a de l'huile qui sort. Diga, pode me apertar porque eu produzo azeite. Dis ceci, on peut me faire pression parce que je vais produire beaucoup d'huile d'olive. On peut me faire pression parce que je produirai beaucoup d'huile d'olive. On peut me faire pression et je produirai beaucoup d'huile d'olive. On peut me faire pression et je produirai beaucoup d'huile d'olive. Diga, eu sou oliveira boa. Dis ceci, je suis un bon olivier. Quanto mais me aperta, mais eu produzo. Plus on presse sur moi, plus je produis. Jesus chama os seus discípulos Jésus appelle ses disciples e fala, orai comigo pelo menos 1 hora. et dit ceci, priez avec moi au moins pendant 1 heure. Eu não entendo. Je ne comprends pas. Ele sendo Jesus, ele quer que eu oro com ele. Lui étant Jésus, il veut que je puisse prier avec lui 1 hora. 1 heure. Vigiai comigo, ora comigo. Veillez avec moi, priez avec moi. Jesus está dizendo, Jésus est en train de dire, eu quero que você seja o meu amigo de oração. je veux que tu puisses être mon ami de prière. Je veux que tu puisses être mon ami de prière. Jesus começa a orar. Jésus commence à prier. E quando ele começa a orar, o seu suor transforma em sangue. Et pendant qu'il priait, sa sueur se transforme en sang. Ele vê a agonia da cruz, Et il voit l'agonie, l'angoisse de la croix, do cravo, de espinho. de la couronne d'épines. Aí ele vai nos discípulos. Et il va vers ses disciples. E os discípulos estão Et les disciples sont en train dormindo. de dormir. Aí ele acorda os discípulos. Et il réveille les disciples. Quando ele volta de novo, os discípulos estão dormindo. Quand il rentre à nouveau, il trouve les disciples endormis. Agora entenda o final, o desfecho disso tudo. Maintenant, comprenez le final de l'histoire. No barco, Dans le bateau, dans la pirogue, Jesus está dormindo Jésus est en train de dormir e os discípulos estão acordados. et les disciples sont debout. No Getsemane, À Gethsemane, Jesus está acordado Jésus est réveillé e os discípulos estão dormindo. et les disciples sont en train de dormir. Que contraste! Quel contraste! Por quê? Pourquoi ce contraste? Pourquoi cette différence? Pourquoi cette contradiction? Eu vou deixar você pensar, Je vais te laisser répondre dans ton esprit. comer a mensagem. Je vais te laisser digérer le message. Porque no barco, Parce que dans la pirogue, o problema era dos discípulos. le problème était les disciples. Quando o problema é meu, eu fico acordado. Quand le problème est le mien, je reste debout. Mas quando Je o reste problema réveillé. é de Jesus, eu durmo. Mais quand le problème est pour Jésus, quand le problème appartient à Jésus, je m'endors. Quando eu quero uma vitória, eu fico a noite toda acordada. Quand je veux une victoire, quand je veux conquérir quelque chose, je passe toute une nuit de veillée de Eu vou prière. pro monte, Je vais prier, eu venho para a vigília, je viens à la veillée, eu venho na consagração, je viens à la eu consécration, durmo na igreja, je dors à l'église. mas quando o problema é de Jesus, Mais quand il s'agit de ce qui concerne l'œuvre de Christ, l'œuvre du Seigneur, eu durmo que até ronco. je dors et je ronfle.
oração. La prière. Guarde isso para o resto da sua vida. Garde ceci pour le restant de ta vie. Oração. La prière. A teologia não vai te ensinar o que é oração. Même les éloges ne vont pas t'enseigner ce que c'est que la prière. Paulo e Silas estavam presos. Paul et Silas étaient emprisonnés. Eles tinham tomado 40 chibatadas. 40 chicotadas. On les avait chicotés 40 fois Porque libertaram uma menina. parce qu'ils avaient délivré une fille. Colocaram ele no cárcere interior. Ils l'ont mis dans une chambre intérieure. Agora entenda isso. Maintenant, comprenez ceci. Evangelho é loucura. L'évangile est une folie. Eu apanhei, J'ai été battu, estou ferido, je suis blessé, perdi a honra, j'ai perdu mon honneur, estou preso je suis emprisonné. e ainda tenho força para adorar. Malgré ça, j'ai encore la force pour adorer. Que evangelho é esse? Quel est cet évangile Que das fraquezas eu tiro força. qui donne la force à ceux qui sont faibles? Estou apanhando, mas estou adorando. Je suis en train d'être chicoté, mais j'adore. Estou doente, mas adoro. Je suis malade, mais j'adore. Estou desempregado, mas adoro. Je manque d'emploi, mais j'adore. Estou sem saúde, mas adoro. Je n'ai pas de santé, mais j'adore. Estou em crise, mas adoro. Je suis en crise, mais j'adore. Estou sem comida, mas adoro. Je manque de nourriture, mais j'adore. Eu não adoro pelo que ele faz. Je ne l'adore pas à cause de ce qu'il fait. Eu adoro pelo que ele é. Je l'adore pour ce que lui, il est. Se ele não curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. S'il ne guérit pas, il est Dieu. Se ele não abrir a porta, ele é Deus. S'il n'ouvre pas la porte, il est toujours Dieu. Eu adoro porque ele é. Je l'adore à cause Eu de adoro ce qu'il pelo est. que ele é. Je l'adore à cause de ce qu'il est. Fica de pé. Reste debout, s'il te plaît. A última profecia, entrega o microfone. Je vais prophétiser et je vais donner le micro. Repita comigo. Répète avec moi. Perto da meia-noite. Perto da meia-noite. D'ici minuit. Faz assim com o relógio, meia-noite. Diga meia-noite. Dis minuit. Mudança de um dia para o outro. Le changement d'un jour pour l'autre. É a profecia para a sua vida. C'est la prophétie pour ta vie. Perto da meia-noite. À minuit, Paulo e Silas cantavam e oravam. Paul et Silas étaient en train de chanter et adorer. O progresso de uma nação está na oração e no louvor. Le progrès d'une nation est dans la prière et l'adoration. Começou a haver um terremoto. Et il eut un tremblement de terre. 2019 vai ser o ano do terremoto para soltar aquilo que é seu. 2019 sera l'année de tremblement de terre pour délivrer ce qui est à toi. Diga comigo, o terremoto de Deus vai vir. Dis ceci, le tremblement du Seigneur va arriver. Diga, o terremoto de Deus vai vir. Dis ceci, le tremblement du Seigneur va arriver. E quando veio o terremoto, abriram todas as portas. Et quand vint le tremblement de terre, toutes les portes s'ouvrirent. A profecia para a sua vida é essa. La prophétie pour ta vie est celle-ci. 2019 2019, é o ano de Deus abrir todas as portas. c'est l'année que Dieu va ouvrir toutes les portes. Todas as portas. 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 Toutes les portes. Quem recebe?
Toutes Quem les portes. recebe? Qui reçoit? Quem recebe? Qui reçoit? Quem recebe? Qui reçoit? Quem recebe? Qui reçoit? Quem recebe? Qui E Deus reçoit? está abrindo todas as portas. Dieu est en Todas train as d'ouvrir portas. toutes les portes. E outra, Et encore, é a última profecia que eu falei. c'est la prophétie que je vais laisser en dernier. O carcereiro ficou desesperado, Les geôliers étaient désespérés porque ele ficou preocupado com os presos. parce qu'il s'inquiétait pour les prisonniers. Ele procura Paulo e Silas Et il cherche Paul et Silas e ele faz uma pergunta: et fait une question. o que devo fazer para ser salvo? Que dois-je faire pour être sauvé? Eu quero profetizar. Je veux prophétiser. Paulo responde: Paul répondit, crer no Senhor Jesus crois en Seigneur Jésus e serás salvo, et tu seras sauvé. tu e a tua casa. Toi et ta famille. Segura, segura. Eu vou profetizar. Ninguém da sua casa vai se perder. Personne de ta famille va se perdre. Vai ter salvação na tua casa. Il y aura le salut Vai dans ter ta salvação maison. na tua casa. Il y aura le salut dans ta maison. Pastor Henrique, Pasteur Eric, Pastor Henrique, Pasteur Eric, aumenta a igreja. Aumenta a igreja. rajoute des églises. Aumenta a igreja. Rajoute des églises. Será ano de salvação. Ça sera l'année du salut. Será ano de multiplicação. Ça sera l'année de la Eu vou multiplication. começar a salvar. Eu vou começar a salvar. Je veux commencer à sauver. Eu vou começar a salvar. À sauver. Será salvo tu e a tua casa. Ça sera ton salut et celle de ta Eu famille. vou profetizar. Je vais prophétiser. Eu vou Je profetizar. vais prophétiser. Você não chega no céu sozinho. Tu ne vas pas arriver au ciel tout seul. Você vai chegar de mão dada com a sua família. Tu vas arriver au ciel avec ta famille. Tu vas tenir la main des membres de ta famille au ciel. Tu vas tenir la main des membres de ta famille au ciel. Tu vas tenir la main des membres de ta famille au ciel. Olhe para cá. Regarde par ici. Tem pessoas aqui que precisam ser salvas. Il y a des personnes ici qui veulent être sauvées. Você que está aqui que não é evangélico. Toi qui es ici, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Você que está aqui que não é cristão. Toi qui es ici, qui n'est pas chrétien. É noite de salvação. C'est la nuit du salut. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem Je vais aqui. prier pour toi. Viens. Sors de ta place, viens. Sai do seu lugar, vem Avance. aqui. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais prier pour Sai do seu toi. lugar. Avance. Tem gente aqui para Viens ser ici. salvo. Qui veut être sauvé? Tem gente aqui para ser Est-ce que salvo. ezala mutu moko azali awa nanu Yesu akoti na kati ya bomoi na ye te olingi lelo na butwa lelo oyamba Yesu longwa esika ezali oyaka liboso awa yaka oyamba Yesu yaka est-ce que ezala mutu moko est-ce que ezala mutu moko alingi koyamba Yesu na mutema na ye? Tu veux recevoir le Seigneur Jésus? Lève la main là où tu es. Tombola loboko na yo esika ezali yo. Você que está fora da comunhão. Toi qui es en dehors de la communion, tu es chrétien mais tu es en dehors de la communion avec Dieu. Você que veio para essa conferência, mas está desanimado, fraco, venha. Ou toi qui es dans cette conférence mais tu n'es pas motivé. Venha. Dans ta vie chrétienne, tu n'es pas motivé. Você Avance. Você que está com desejo de morte, sentindo ânsia de morte, venha. Toi qui as envie de mourir, viens, Venha. avance. Eu quero orar por você. Je vais prier pour Há toi. uma unção aqui de Deus. Il y a une onction ici de Dieu. Parece que a morte vai tragar a sua casa. Você que a tua casa está em guerra, está tudo preso, venha. Apparemment, il y a la mort qui est en train de traquer ta famille. Là, dans ta famille, il n'y a pas Venha. la paix. Avance, viens, Venha, viens, venha. Vem correndo. viens. Vem correndo. Avance. Si dans ta famille, il n'y Sai a do pas seu de paix, lugar. avance. Sai do seu lugar. Avance. Há uma unção de Deus aqui. Il y a l'onction du Seigneur ici. Deus está abrindo prisões aqui. Dieu est en train d'ouvrir les prisons. Deus ici. está dando livramento de morte aqui. Dieu est en train de donner la délivrance ici. Est-ce que ezala mutu moko azomona neti menace neti loi ezolinga ekota na kati ya ndako na yo
ozomona neti liwa ezolinga ekota na kati na ndako na yo lelo epakolami eza na esika yaka babondela mpo na yo ozomona neti liwa ezomenase ndako na yo ozomona neti baporte eza ya kokangama mpo na yo yaka na esika oyo yaka mpo na babondela mpo na ntina na yo ozosentir bamenase yo mpo oza na esika oyo ozomonaka neti menase ke liwa ekoki kokomela yo lelo to lobi yaka babondela mpo na yo. Eu já vou aproveitar o pastor Henrique Je veux en profiter, pasteur Eric, e devolver o microfone e ele ora pelo. de remettre le micro. Le pasteur va prier pour vous. Car il est saint.